Ito ang heavy rain warning para sa Pilipinas ngayong Siyam hanggang bukas ng tanghali, Nobyembre 10. Pinapayuhan ko kayong mag-subscribe sa akin channel ngayon upang makakuha ng higit pang pinakabagong babala. Salamat! Mahigit sa 200 na pag-ulan ang inaasahan sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at Albay, 100 tandang bawas 200 Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Ilocos Sur, Cagayan, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Occidental Mindoro, Masbate, Sorsogon, Samar, Biliran, at Northern Samar, 50 tandang bawas 100 Batanes. Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Eastern Samar, at Leyte bukas ng tanghali hanggang Martes ng tanghali, Nobyembre 11, higit sa 200 Benguet, at La Union, 100 tandang bawas 200 Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Bataan, at Pampanga, 50 tandang bawas 100 Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Rizal, Aurora, Quezon, Quirino, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Marinduque. Forecast rainfall ay maaaring mas mataas sa bulubundukin at matataas na lugar. Bukod dito, ang mga epekto sa ilang mga lugar ay maaaring lumala sa pamamagitan ng makabuluhang naunang pag-ulan,